आदिल बदले के उतनूर मंडल में पीर की सुबह एक आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। चांदपुर के करीब वाक़े तंग पुल पर बस बेकाबू होकर कनाल में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वाक़े के फौरन बाद मुकामी अफराद जाए हादसे पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए मुसाफिरों को बहिफाजत बस से बाहर निकाला। बाद जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए उतनूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बाद मुसाफिरों को आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के बाद तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। ताहम कंडक्टर समेत बाद को हल्की चोटें आने की इत्तला है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्कैनिंग के बाद ही तफसीली रिपोर्ट सामने आएगी। मुकामी शहरियों का कहना है कि मज़कूरा तंग पुल पर इससे कबल भी मुतादिद हादसा पेश आ चुके हैं, मगर मुताल्लिक़ा हुकाम की जानिब से पुल की तोसी या मुतबादिल कुशादा पुल की तामीर के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुसलसल पेश आने वाले हादसा को देखते हुए फौरी तौर पर तंग पुल को मुनहदिम करके वसी महफूज पुल तामीर किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में जाई नुकसान से बचा जा सके। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने पीर को खवातीन को शादी से मुतालिक धोखादही के बढ़ते हुए वाक़यात पर खबरदार किया। उन्होंने कहा कि शहर में इस नौयत के जराइम में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। एक्स पर जारी बयान में कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद में शादी से मुतालिक फ्रॉड के मामलात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और बाज़ धोखेबाज बुजुर्गों के जरिए तय पाने वाले रिश्तों का भी गलत फायदा उठा रहे हैं। हालिया दिनों में ऐसे कई मामलात की शिकायत हैदराबाद सी टीम्स को मौसूल हुई। कमिश्नर के मुताबिक धोखेबाज इब्तिदा में रिवायती तरीके से रिश्ता तय करते हैं और मंगनी कर लेते हैं, उसके बाद शादी की यकीन दहानी कराते हैं। शादी के वादे पर वो खवातीन का जिस्मानी इस्तेहसाल करते हुए और जब अपने मकासद हासिल कर लेते हैं तो असल चेहरा सामने आता है। उन्होंने मजीद बताया है कि मुल्जिमान शादी आगे बढ़ाने के लिए भारी रकम या इजाफी जहेज का मुतालबा करते हैं और इनकार की सूरत में शादी तोड़ने की धमकियां देते हैं। कमिश्नर सज्जना ने कहा कि मंगनी हो जाने के बाद मुतासरा खवातीन अक्सर बदनामी के खौफ से पुलिस से रुजू करने में हिचकिचाती है, जिसका फायदा उठाते हुए फ्रॉड अफराद उन्हें बड़ी रकम अदा करने पर मजबूर करते हैं। पुलिस ने शहरियों खुसूसन खवातीन और उनके खाना से अपील की है कि ऐसे मामलात में फौरी तौर पर पुलिस या शी टीम से राब्ता करें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। हैदराबाद के इलाके में लारदेपल्ली में 5 रोज़ कबल लोहे की सलाखों और लाठियों से हमले में जख्मी 25 साला नौजवान हाफिज कुरान दौरान इलाज जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी की शिनाख्त 25 साला हाफिज सैयद मुजम्मिल हाशमी के तौर पर की गई है, जो शास्त्रीपुरम के रहने वाले थे और लारदेपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में मुकीम बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी को मोहम्मद गौस ने मोहम्मद आरिफ को ईमेल अकाउंट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ एक मामले पर बातचीत के लिए अपने घर बुलाया था। आरिफ अपने दोस्त फरदीन आसिम के हमरा गौस के घर पहुँच गए। बातचीत के दौरान मुबैना तौर पर गौस और उसके बेटे ने आरिफ और फरदीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वो जान बचाकर वहां से फरार हो गए। बाददा फरदीन ने अपने भाई हाफिज मुजम्मिल को इत्तला दी कि चंद अफराद ने उन पर हमला किया। ये सुनकर मुजम्मिल अपने चंद साथियों के हमरा गौस के घर पहुंचे। लारदेपल्ली के इंस्पेक्टर बीच तेनाराना के मुताबिक वहाँ तकरीबन 7 अफराद, जिनमें चंद मुकामी अफराद भी शामिल थे, उन्होंने हाफिज मुजम्मिल और उनके साथियों पर लोहे की सलाखों और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। हमलावरों ने हाफिज मुजम्मिल और दीगर अफराद की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। जख्मियों में हाफिज मुजम्मिल, फरदीन और अब्दुर्रियान शामिल थे, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतवार के रोज़ हाफिज मुजम्मिल, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थे, उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर BNS एक्ट के तहत इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। ताहम हाफिज मुजम्मिल की मौत के बाद मुकदमे की दफ़ा तब्दील करके उसे कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री शहर में मुबैना तौर पर मिलावटी दूध पीने से 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 कॉलोनियों के दर्जनों अफराद शदीद अलील हो गए। इत्तलात के मुताबिक जोदेश्वरी नगर और वेंकटेश्वर नगर इलाकों में दूध पीने के कुछ ही देर बाद मुतासिरीन को क़े, दस्त और शदीद पेट दर्द की शिकायत हुई। घर वालों ने मुतासिरीन को फौरी तौर पर मुख्तलिफ खानगी अस्पतालों में मुंतकिल किया। इब्तिदाई शुबा है कि तमाम मुतासिरीन ने एक ही मकाम से दूध खरीदा था, जिसके बाइस मिलावट का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी इक़दाम शुरू कर दिए। म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर महकमे सेहत, डॉक्टरों, आशा वर्कर्स और ANM अमले पर मुश्तमिल 13 टीमें मुतासरा कॉलोनियों में घर घर सर्वे करेंगी। खानगी अस्पताल में 3 कम उम्र बच्चों को डायलिसिस दिया जा रहा है, जबकि घर वालों के मुताबिक उसी दूध फरोश से बाकायदगी से दूध लेने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के 2 अफराद पहले ही डायलिसिस से पेचीदगियों के बाइस मौत हो चुके हैं। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है।
اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کی لکھنؤ یونیورسٹی میں اس وقت ایک منفرد منظر دیکھنے کو ملا جب مسلم طلبہ مسجد کا دروازہ بند ہونے کے بعد باہر نماز ادا کر رہے تھے اور ان کے پیچھے ہندو طلبہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حفاظتی زنجیر بنا کر کھڑے تھے۔ یہ منظر یونیورسٹی کی تاریخی لال بارادری مسجد کے باہر کا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے لال بارادری کے مرکزی دروازے پر تالا لگا کر بیریکیڈنگ کر دی تھی۔ اس عمارت کے احاطے میں واقع مسجد میں داخلہ ممکن نہ ہونے پر مسلم طلبہ نے باہر ہی نماز ادا کی۔ نماز کے دوران ہندو طلبہ نے پیچھے کھڑے ہو کر انسانی زنجیر بنا لی، جسے سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ لال بارادری تقریباً 200 سال پرانی تاریخی عمارت ہے، جس کی تعمیر 1800 میں نواب ناصر الدین حیدر کے دور میں بتائی جاتی ہے۔ یہ عمارت یونیورسٹی کے قیام سے پہلے کی ہے اور آرکیالوجی سروے آف انڈیا کے تحت محفوظ یادگار کے طور پر درج ہے۔ تلنگانہ کے بانسواڑہ میں جمعے کو پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والے کشیدی صورتحال کو ضلع پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قابو میں کر لیا۔ کاماریڈی ضلع پولیس کے مطابق واقعے کے فوراً بعد اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی اور محض 3 گھنٹوں کے اندر حالات کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا۔ فی الحال ٹاؤن میں حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور سوشل میڈیا سے حاصل شدہ شواہد کی بنیاد پر مجموعی طور پر 42 افراد کی شناخت کی گئی ہے، جن میں سے اب تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دیگر افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے اور انہیں بھی جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی توقع ہے کہ منریگا اسکیم کی بحالی کے لیے قومی سطح پر جاری احتجاج کے حصے کے طور پر آئندہ ماہ تلنگانہ کے ملک ضلع میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ گزشتہ دنوں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور ریاستی وزراء نے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کے ہمراہ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے اور لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر منریگا اسکیم کی بحالی کے حق میں احتجاجی پروگرامز پر عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے تلنگانہ میں منریگا اسکیم کی تائید میں جلسے عام کی تجویز پیش کی اور کہا کہ وہ خود اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے قبائلی آبادی والے علاقے میں احتجاجی جلسے عام کی تجویز پیش کی، جس پر ملک ضلع سے تعلق رکھنے والی وزیر پنچایت راج سیتکا نے جلسے عام کے اہتمام کی پیشکش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مارچ کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں راہل گاندھی ملک میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ سکندرآباد میں واقع ریجنل پاسپورٹ آفس انتظامی امور کے سلسلے میں 26 فروری کو بند رہے گا۔ ریجنل پاسپورٹ آفس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پاسپورٹس کے لیے واک ان انٹرویوز آئندہ ہفتے جمعرات کو نہیں رہیں گے۔ ڈپٹی پاسپورٹ آفیسر ایل سرینیواس راؤ نے درخواست گزاروں سے اس زحمت کے لیے معذرت خواہی کی۔ واضح ہے کہ جون سال 2025 میں حیدرآباد ریجنل پاسپورٹ آفس کو بہتر عوامی خدمات اور پاسپورٹ کی اجرائی کے معاملے میں قومی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بعد انتظامی امور کے ضمن میں 26 فروری کو ریجنل پاسپورٹ آفس سکندرآباد عوامی خدمات کی فراہمی سے قاصر رہے گا۔